Kuweko kwa magonjwa ya Ebola jimboni Kivu ya Kaskazini ni kweli, ndivyo alisema Bwana Delphin Mukama, kiongozi wa shirika moja yenye kutumika kwa ajili ya afya hapa jimboni. Delphin Mukama amejitoa kuhimiza wakaaji kwa kupinga magonjwa ya Ebola ambayo imejitokeza mara ya 17 hapa nchini DRC. Akizungumzia alama za Ebola, alifahamisha yafuatayo. Sasa kusudi mtu ajue kama mtu anagonjwa, inabidi mtu apate swate fievre niko ya mbio, fievre sibiti. Mtu anapata homa kabisa yenyewe ulikuwa hauwazie, inakuwa mingi sana. Mtu anaweza kuya na kichwa kinaluma, unasikia kichwa kinaluma, unasikia kuko probleme ya vomissement, vomissement ni kutapika. Mtu anaweza kuwa na hara, na sana mtu mara nyingi kama amegonjwa ile magonjwa unakuta anatoka damu fasi yote kwenye kutundu. Yani hakuna difference yenyewe watasema hii tundu hapana, maana masikio, mapua, mkinywa inatoka kwenye njia ya uzazi, na pia hata kwenye ngozi unaona kama damu inatoka kiolela. Pale unaweza waza deja kama mara nyingi huyu mtu amegonjwa hiyo. Kwa kujikinga na maradhi ya Ebola, Bwana Delphin alisitisha kwa kunawa mikono na kufundisha hatua za kunawa mikono. Kujikinga kwa hii magonjwa iko nyepesi na iko nguvu. Tunapaswa kwanza kukataa kusalimiana na mkono. Tunapaswa kuevite kukutanana kwenye kikundi cha watu wengi. Tunabidi tubebe maske wakati tuko natembea. Inabidi tuomba tuweze kuevite kutembea kiolela bila shida yoyote. Hiyo ndio mara nyingi inakuwa na kuvala hata kashne kusudi tujikinge kwa magonjwa yenyewe. Aliomba mashirika za kiutu kusaidia wakaaji na vyombo ya ukingo. Fahamuni kwamba ni wagonjwa 2 ndio wameripotiwa ndani ya eneo yenye kuwa chini ya uongozi ya AFC M23.